Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال الله جل وعلا خالقنا في هذه الحياة ليبتلينا وليمحصنا وليميز الخبيث من الطيب. Yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di alam dunia ini untuk apa? Untuk memberitahu kita, memberikan pelajaran kepada kita mana itu yang baik dan mana itu yang buruk. Wa nahnu mutaqallibuna baina as-sabri wa baina asy-syukr. Yaqul al-habib sallallahu alaihi wasallam ajaban li ibni adam inna amrahu kulluhu lahu khair idza asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar wa kana lahu bidzalika khair. Yang dimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan kepada kita tentang rasa syukur dan rasa sabar. Sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadisnya, sungguh alangkah menakjubkannya keadaan seorang mukmin, keadaan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana apabila mereka diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fasyakar, maka mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika mereka ditimpa, diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma baina as-sabri wasyukri 'ala al-insan al-muslim al-khalis lillahi jalla wa 'ala an yusallim al-amra lillah wa an ya'lam anna kulla ma min indillahi jalla wa 'ala khair. Qala Abdullah bin Hasan al-Tahir rahimahullah, ataka rabbi jazil wa kullu fi'lin jamil. Kullu shay' min Allah subhanahu wa ta'ala haqiqatan wa jamil, wa in ra'aita fihi sharran fa inna 'aqibatahu ila al-khair. Yaqulu Allah jalla wa 'ala wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairun lakum. Yang dimana ketahuilah bahwasanya segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merupakan kebaikan untuk kita, itu merupakan kegembiraan untuk kita, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, segala sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala sesuatu tersebut adalah sesuatu yang jamil, sesuatu yang indah, sesuatu yang baik untuk kita semua. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal sesuatu tersebut di sisi Allah dan untuk kalian adalah segala sesuatu yang baik, dan bisa jadi kalian tidak suka terhadap sesuatu, akan tetapi sesuatu tersebut buruk untuk kalian, tidak baik untuk kalian. Intama yaqul Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibatu intama bil maqsud alladhi kasabahu Allah bil khair wa syarr bil ghina wa faqr bil marad wa sahha bil 'ata wa man wa intama bil maqsud 'ishta mula'aban wa in lam takun tarda bihi 'ishta fi hasan hatta wa la ataka mal ad-dunya kulluha lakin ma 'indaka ridha bima kasabahu Allah subhanahu wa ta'ala fa innaka ta'ish fi bu's وتعيش في حياة تعيسة. وإن ترضى بالمقصود هو فقط المسألة هناك الرضا عن المولى جل وعلا. وإن ترضى بالمقصود عشت منعما كأنك في نعيم الجنان، كأنك في الجنة. وإن كنت جالس على حصير، وإن كنت تبيت طاغيا بلا حياة. وإن ترضى بالمقصود عشت منعما وإن لم تكن ترضى به عشت في حسن. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, yang dimana beliau mengatakan di dalam syairnya, apabila seseorang tersebut ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang maksud untuk dirinya, atas segala sesuatu yang telah ditentukan untuk dirinya. Jadi apabila kata Habibullah bin Alawi al-Haddad, apabila seseorang ridho terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut, maka dia akan hidup dalam keadaan gembira, hidup dalam keadaan
tenang, hidup dalam keadaan bahagia, walaupun pada hakikatnya kita lihat dia hidup dalam keadaan sengsara, dia hidup susah, hartanya kurang, pengen ini pengen itu susah, tapi dia ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah ditetapkan nama dia, maka dia akan menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Akan tetapi sebaliknya, andaikan seseorang, walaupun kata beliau, seseorang tersebut memiliki dunia dan seisinya, dia mau apa aja bisa, dia mau mau beli ini beli itu bisa, tetapi dia tidak memiliki rasa ridho, ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka walaupun dia memiliki dunia dan seisinya tersebut tidak akan mencukupi diri. Kenapa? Karena dia tidak ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فقط تبغى فلوس كثير، تبغى مال كثير، تبغى أولاد كثير، وما هذه الدنيا بدار إقامة، هي ما نقدر يعني إلى الأبد فيها، فقط هي مؤقتة قليل، يعني يقسم المجرمون كما قال الله سبحانه وتعالى ما لبثوا فيها غير ساعة. العمر الطويل هذا الذي شفتم فيه، تزوجت فيه واشتغلت فيه وحملت فيه وظلمت فيه، لا يقسم المجرمون يوم القيامة ما لبثوا غير ساعة، وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. كيف تكون الطريق؟ هل يعقل بالإنسان أنه يبني في وسط الطريق؟ يجلس في وسط الطريق؟ ممكن يجلس استراحة قليل، استظل تحت ظل شجرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الدنيا كرجل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها فراح. هكذا نحن في هذه الدنيا كالمستظل تحت ظل شجرة ثم يتركها، وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن. Yang dimana ketahuilah bahwasanya alam dunia ini, kehidupan di dunia ini merupakan tempat cobaan untuk kita semua, tempat cobaan untuk kita semua, yang dimana dikatakan bahwasanya kehidupan ini hanya sebentar. Kehidupan ini diibaratkan jalan yang terus jalan yang harus kita tempuh tanpa diperbolehkan untuk berhenti di jalan tersebut. Dan kehidupan di dunia ini adalah seperti kita sedang meneduh di bawah pohon, lalu kita meninggalkan daripada pohon tersebut. Yakni kehidupan di alam dunia ini sangatlah sebentar, kata beliau. ما في ثالث، واحد جنة أو نار. الجنة للمتقين والنار للعاصي، وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية لمن لم يتق الله فاسمعه. Dan ketahuilah bahwasanya akhir daripada kita itu hanya dua, antara surga ataupun neraka. Yang dimana surga merupakan darul, merupakan tempat diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan neraka merupakan tempat yang Allah siapkan, yang Allah peruntukkan untuk mereka, orang-orang yang tidak takut kepada Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah jadikan, kata beliau, semoga Allah jadikan kita semua sebagai orang-orang yang bertakwa sehingga kita bisa mampu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. تريد تعرف أنت من أهل النار أو من أهل الجنة؟ من كنت في هذه الحياة لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. نحن الآن نبني الدار الآخرة. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. Yang dimana ketahuilah bahwasanya, kata beliau, hendaklah kita menyiapkan di alam dunia ini untuk daripada akhirat kita, untuk kematian kita, yang dimana kita bisa tahu kita ini termasuk daripada penduduk surga atau penduduk neraka ketika kita hidup di alam dunia ini, yang dimana alam dunia ini ibarat kata tempat kita untuk menanam, tempat kita untuk membangun. Apabila di
tanam, yang kita bangun adalah keburukan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan menjadi tempat kembali kita pulang, bangunan kita pulang di akhirat adalah sesuatu yang buruk daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirat kita tergantung apa yang kita tanam di alam dunia ini. بالله جل وعلا الإيمان قوة الصلة بالمولى جل وعلا. لو كان الإنسان قوي الصلة بالله ما فكر أصلا في شيء من هذه الأمور، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ترك لنا الإنسان يفكر في همه ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يصنع لمن، ماذا يصنع لأولاده، ماذا يصنع لأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لا رزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا جائعا لا شيء في بطنها وتروح بطانا ترجع في آخر النهار ملآنة، ليس عندها رصيد في بنك، ليس عندها مستودع في البيت، ليس عندها سوبر ماركت، ليس عندها فلوس، لا كل يوم على هذا الحال. في الصباح ما في شيء وفي المساء تأتي شبعانة. يقول الحبيب صلوات الله وسلامه عليه لو أنكم كمثل الطير هذا لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير. Oleh karena itu hendaklah, kata beliau, ketika di alam dunia ini kita memperkuat silah kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Ketika kita telah memperkuat hubungan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tawakal kita kepada Allah akan semakin kuat. Sebagaimana dikatakan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kata Nabi Muhammad SAW, andaikan kalian menanamkan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dengan sebenar-benarnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kalian tidak akan merasakan yang namanya gundah, tidak akan merasakan yang namanya memikirkan ini, memikirkan itu dan lain sebagainya, memikirkan dunia. Coba kata Nabi Muhammad SAW, kalian perhatikan yang namanya buruh, yang dimana buruh tersebut dia tidak memiliki yang namanya bank, dia tidak memiliki di dunia buruh itu kagak ada yang namanya bank, kagak ada yang namanya pasar, kagak ada yang namanya ini. Ya, akan tetapi buruh itu apa? Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita bertawakal dengan kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah larzaqna, pasti akan Allah berikan rezeki tersebut, Allah datangkan rezeki tersebut ke hadapan kita semua. Sehingga apa? Sehingga kita memiliki tawakal yang kuat dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Hasan al-Basri min kibar at-tabi'in as-salihin, kibar ashab az-zuhd, kibar ashab al-wara', kibar al-mudhakkirin billah jalla wa ala, kana daiman yaqul li tullabihi wa li tullasihi litakun thiqatuka fima 'inda Allah أعظم وأكبر مما هو عندك. يعني الإنسان دائما إذا كان مليون الآن لو الرجل الحكم الآن إن شاء الله مليار كم مليون مرتاح مطمئن، هذا مطمئن أمان. حتى لو يطلع $10 يخلي $1 هذا عندي 5 مليار 100 مليار في زين، هو واثق على هذا، هو مطمئن على الرجل الحكم. يقول سيدنا الإمام حسن البصري لتكن ثقتك فيما عند الله أكبر من ثقتك فيما هو عندك. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Hasan al-Basri ketika beliau sedang berkumpul dengan para sahabatnya, dengan para temannya, dengan para muridnya, Sayyidina Hasan al-Basri mengatakan kepada mereka, kuatkanlah keyakinan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih besar dibandingkan keyakinan kekuatanmu dengan sesuatu yang berada di dalam kantongmu. Maksudnya apa? Jadi sesuatu yang berada, harta yang kalian miliki, harta yang kalian miliki, uang yang kalian miliki, mungkin kita merasa tenang ketika kita punya uang. Ketika kita punya uang, 1 juta, 2 juta, 1 miliar, 5 miliar dan sebagainya, oh saya punya uang, saya di rekening saya aman, uang saya banyak, ada 5 miliar.
jadi santai aja hidupnya, begitu kan? Biasanya kan orang seperti itu. Akan tetapi kata Sayyidina Hasan Basri, hendaklah tenangnya kalian kepada Allah, berpegangnya kalian kepada Allah itu lebih besar daripada berpegangnya kalian bima indah, dengan sesuatu yang berada di sisi kalian. Kan itu murid, ada yang itu daripada يجلس له المعقولات، يجلس له الكتب، يجلس له الوضوء، اسمه حبيب العجمي، اسمه حبيب. فدائما يسمع هذه المقولة من سيدنا حسن البصري، وكان ما عندهم مثل ما هو الآن ما شاء الله من المأكولات، شيء أخضر وشيء أحمر وشيء أصفر. هناك يمكن خبز وماء فقط أو خبز وإدان. فذاك ليلة دق الباب سائل يطلب معونة إبقاء الشيء لله سبحانه وتعالى. هذا حبيب العجمي لأنه مبتلى بشيخ الإمام حسن البصري، قام أعطاه العشاء اللي في الدار كامل، ما في الدار إلا العشاء، ما في حي حقه ولا أحبابه، أعطاه كل العشاء. Yang dimana diceritakan bahwasanya Imam Hasan Al Basri, beliau memiliki murid yakni yang bernama Habibul Ajami, yang dimana muridnya Sayyidina Hasan Al Basri ini adalah orang yang sering berkhidmat kepada Sayyidina Imam Hasan Al Basri, nyiapin makanan beliau, nyiapin kitab-kitab beliau, pokoknya berkhidmat kepada Imam Hasan Al Basri. Akan tetapi ketika suatu malam ada yang mengetuk pintu daripada Habib Al Ajami ini, yang dimana Habib Al-Ajami ini adalah seorang santri biasa yang khidmat kepada gurunya, yang dimana dia bukan termasuk orang kaya, mungkin dia hanya memiliki roti dan lain sebagainya, tidak memiliki buah, tidak memiliki ini dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu, lalu orang tersebut meminta sesuatu kepada Habib Al-Ajami ini. Wahai bulan, berikan makanan apa dan sebagainya. Maka sama Habib Al-Ajami ini beliau langsung memberikan semuanya. Yang tadinya makan malam tersebut untuk dirinya, dia kasihkan semua, dia sedekahkan semua kepada orang tersebut. Sayyidina Hasan Basri في الداخل وهذا في الوقت حبيب العجمي ما يدري سيدنا حسن البصري ايش اللي يجري. لما جاء سيدنا حسن البصري قال ايش اللي حصل؟ قال جاء واحد دق على الباب يريد معونه. طيب ايش حكيت؟ قال اعطيت العشاء كله. قال نعم كله. ما خليت لنا شيء. قال لا ما خليت لنا شيء. ما خليتنا شيء. ليه ما خليت شيء؟ قال ما تخلي يعني نصف، ما تعطيه نصف وتخلي لنا النصف. قال لا انا سمعتك انت يا شيخي يا سيدي تقول لتكون ثقتك فيما عند الله اكبر من ثقتك فيما هو عندك. انا اعطيت العشاء لك ثقتي بالله كبيره، فياتي الله بشيء اكبر من هذا. فقال يا حبيب انك رجل يعني شديد الثقه بالله قليل العلم. انت ما عندك علم، لو كان عندك علم كنت اعطينا اصبر وتخلي لنا نصر. سيدنا حبيب العجمي سكت يرد على شيء بالادب انه يسكت ما تكلم. Kemudian ketika itu posisinya Habibul Ajami ini sedang di rumahnya Imam Hasan Al Basri. Akan tetapi Imam Hasan Al Basri sedang berada di rumahnya. Sedangkan ini Habibul Ajami ini khadimnya sedang berada di ruang tamu. Lagi menyiapkan makan malam untuk gurunya Imam Hasan Al Basri. Lalu ketika itu keluarlah Imam Hasan Al Basri bertanya kepada muridnya, wahai Habib, apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Seperti itu. Lalu dikatakan oleh Habibul Ajami, wahai guruku, wahai syekhku, sesungguhnya tadi ada seseorang datang kepadaku yang dimana dia meminta sesuatu, meminta makanan kepadaku. Maka makanan malam yang tadi aku siapkan telah aku berikan semua kepada orang tersebut. Lalu kaget Imam Hasan Al Basri, kenapa engkau berikan semuanya? Kenapa engkau tidak memberikannya setengah dan setengahnya lagi untuk kita makan malam? Kenapa engkau memberikan makanan itu semuanya? Lalu kata muridnya, kata khadimnya ini, kata Habibul Ajami, wahai guruku, ya sayyidi, wahai tuanku, wahai guruku, wahai syekhku, kata Habibul Ajami, saya mendengar daripada pelajaran
sudah berada di sisi kalian. Ketika kalian lebih percaya dengan sesuatu yang berada di sisi Allah, maka Allah akan memberikan yang lebih besar, yang lebih banyak daripada sesuatu yang sudah berada pada dirimu. Saya mendengarkan pelajaran itu darimu, wahai guruku, kata Habibul Ajami. Lalu dijawablah oleh Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, wahai Habib, wahai muridku, ketahuilah engkau merupakan innaka rajulun, engkau sesungguhnya engkau merupakan seorang laki-laki yang kuat keyakinanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu ini keyakinannya kuat banget kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ilmu pengetahuanmu itu sangat sedikit tentang apa yang saya katakan kepadamu, kata Imam Hasan Al-Basri. Maka diamlah muridnya tersebut karena apa? Tidak menjawab karena berada kepada Imam Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri أيضا يعطي مدرسة ومنهج في هذا. لو حصل الموقف هذا مع واحد منا أن طالبك يتصدق بكل مالك مع أنك غيره عشانك كله، يمكن أن أضرب هذا الطالب ولا أطرده ولا أغضب عليه. لكن سيدنا حسن البصري لا، بس هذا مرحبا، أنت كثير ثقة تأخذ الكلام بقوة مع كلام حقنا. بعد فترة قال دخل سيدنا حسن البصري غرضه مع عبادة وإما مطالعة وإما غير ذلك، إلا ويجد الباب مرة أخرى يفتح سيدنا حبيب العجم من هذا، يجد غلام ولد أكل في 14 من عمره أو 15 من عمره، ومعه شيء من المأكولات والعطائف والفواكه، الشيء الكثير. من فين هذا؟ يقول سيدنا حبيب العجم من سيده قال سيد لا يعرفه ولا يعرف سيده، قال هذا لكم. جاء وراح صرف الولد هذا، جاء سيدنا حسن البصري قال اللي جاب الحين ايش اللي حصل؟ قال في واحد جاء الان اقعد الباب قال هذا لكم، اعظم من العشاء اللي تصدقوا اول. هذا عشاء تسد به من المأكولات والفواكه وغيرها، كما حق حسن البصري يمكن كسرة خبز مع شيء من الزيت. فقالوا يا حبيب ما شاء الله ما شاء الله. قال سيدنا حبيب العجمي الآن يبغى يستقضي، يبغى يرد على الشيخ. في الأول تقول لي كثير الثقة بالله قليل العلم يا سيدي. يقول سيدنا حبيب العجمي يقول سيدنا حسن البصري إنك رجل كثير العلم لكنك كثير الثقة فيما عند الله جل وعلا. يبغى يرد على شوف بسبب الثقة بالله شوف هذا كله. قالوا دخل يقول سيدنا حسن البصري علمناك لكن أنت سبقتنا. ربما يكون المريد يفهم الشيخ بعد ذلك، ويقولون ليس المريد من يفتخر بشيخه ولكن المريد من يفتخر شيخه به. فلا دعوة أن الطالب يسبق الأستاذ أو المعلم إذا هو صدق في هذا المنهج. ما شاء الله. Kata beliau coba bayangkan, kata beliau, kalau misalkan kita punya murid, kita punya santri, tiba-tiba ada datang yang ketok rumahnya, misalkan ada yang ketok rumahnya, dia lagi di rumah gurunya, dia lagi khidmat di rumah gurunya, ada orang yang ketok seperti itu kan. Ketika dibuka, wahai fulan, saya bisakah engkau memberikan saya makanan, bisakah engkau memberikan saya uang? Lalu santri ini karena mendengar pelajaran daripada gurunya untuk memiliki keyakinan yang kuat dengan sesuatu yang berada di sisi Allah, dikasih semua itu. Dia megang duit gurunya, dikasih sama orang tersebut. Gurunya ngamanatin megang duitnya, dikasih semua. Makanan yang berada di rumah gurunya dikasih semua. Pakaian gurunya dikasih semua. Kata beliau, coba bayangkan kalau kita posisinya, kita yang jadi gurunya itu bagaimana? Mungkin kita marah kepada murid yang kayak gitu. Mungkin kita marah sama murid yang seperti itu. Tetapi tidak. Imam Hasan Al-Basri mengajarkan ketika muridnya melakukan seperti itu, Imam Hasan Al-Basri mengatakan, wah
wahai Habibul Ajami, sesungguhnya engkau merupakan orang yang kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi sedikit daripada ilmumu, sedikit daripada pengetahuanmu. Lalu ketika itu tidak lama kemudian ada lagi yang mengetok pintu rumah Al-Imam Hasan Al-Basri. Nah, ketika dibuka, datanglah anak kecil ya umuran 14 tahun seperti itu. Umur 14 tahun seperti itu, yang dimana dia membawa makanan yang banyak, membawa sesuatu yang banyak lah seperti itu. Lalu ditanya sama Habibul Ajami, wahai fulan, apa yang kau bawa? Untuk siapa ini? Lalu dikatakan, ini adalah barang yang dititipkan oleh tuanku untuk yang dimana tuanku ini mengamanatkan kepadaku untuk memberikan makanan ini, harta ini aku berikan kepada tuanku, yaitu Imam Hasan Al-Basri. Lalu diambillah oleh Habibul Ajami. Lalu ketika itu keluar lagi Imam Hasan Basri. Kata Imam Hasan Basri, wahai muridku, wahai Habibul Ajami, apa lagi yang terjadi? Ada peristiwa apa lagi ini? Lalu dikatakan oleh Habibul Ajami, wahai guruku, coba kata Habibul Ajami, wahai guruku, wahai Imam Hasan Al-Basri, coba engkau perhatikan. Sekarang kita memiliki makanan untuk makan malam yang lebih nikmat, yang lebih banyak, yang lebih ajib daripada apa yang telah saya sedekahkan. Jadi Allah memberikan sesuatu. Jadi kata-kata muridnya, benar apa yang dikatakan olehmu, sesuatu yang berada di sisi Allah itu lebih enak, lebih besar, lebih nikmat. Nah, sekarang kau lihat sendiri, sekarang kita mendapatkan makan malam yang lebih banyak, yang lebih nikmat. Lalu Imam Hasan Basri tertawa. Kata Imam Hasan Basri, wahai fulan, wahai muridku, wahai Habibul Ajami, ketahuilah engkau sekarang adalah orang yang sedikit keyakinanmu kepada Allah, dan sekarang kau menjadi orang yang banyak pengetahuanmu. Nah, kata Imam Hasan Basri, sekarang engkau menjadi orang yang sedikit keyakinannya kepada Allah, dan engkau adalah orang yang banyak daripada ilmunya. Dan kata beliau, kata Habib Murtadha, tidak menutup kemungkinan santri itu bisa mengalahkan makom gurunya. Tidak menutup kemungkinan santri itu bisa derajatnya bisa lebih tinggi daripada gurunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Al-insan daiman yatarakkab lutf Allah Subhanahu wa taala. Allah arham bil 'abd minhu bi nafsihi, arham bika min ummik, arham bika bi abik. Allah jalla wa ala samma nafsuhu Ar-Rahman, samma nafsuhu Ar-Rahim, fa huwa arhamur rahimin jalla wa ala. Mahma ضاقت عليك الدنيا وتوالت عليك المصائب فإن الله يجعلك منها مخرجا إن شاء الله. Kata beliau, oleh karena itu hendaklah kita sadar bahwasanya kita memiliki Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha berkasih sayang, zat yang lebih sayang, yang sangat sayang kepada hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang dimana merupakan zat yang lebih penyayang daripada ibu kita. Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan ibu kita sayang kepada kita. Allah lebih sayang kepada kita dibandingkan orang tua kita sayang kepada kita. Jadi kata beliau, oleh karena itu hendaklah kita sadar bahwa kita memiliki Tuhan yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, yakni Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, memiliki kasih sayang yang sangat luas. Hendaklah kita senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Idza kunta lillah jalla wa ala fa huwa dhamina laka al-makhraj. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. تظن أن الرزق من قبل الشغل أو من قبل فلان أو علان يأتيك الله بأشياء الله على بالك ولا تخطر لك على بال ويرزقه من حيث لا يحتسب. Kemudian kata beliau, ketahuilah bahwasanya sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
setiap masalah itu jalan keluar. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, keuntungan yang pertama Allah jadikan kita punya masalah pasti Allah kasih jalan keluar. Itu yang pertama. Dan orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, kata beliau. Mungkin kita ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lalu kita ada masalah dengan orang lain atau dengan kehidupan kita, pasti kalau kita bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makhraja untuk kita, jalan keluar untuk kita, dan Allah akan memberikan rizki kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangka. والقرآن مليء بهذه القصص والأحاديث ملآنة بهذه القصص وسير الصالحين ملآنة مثل ذلك. Beliau Al-Quran yang kita baca itu banyak sekali dipenuhi dengan kisah-kisah seperti ini. Begitu juga hadis Nabi Muhammad SAW banyak menceritakan tentang kisah-kisah seperti ini. Begitu juga dengan kitab-kitab sirah dan lain sebagainya macamnya, banyak menceritakan tentang kisah-kisah yang menguatkan keyakinan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. يروى عن عبد الله ابن أبي وداع هذا طالب عند سعيد المسيب أو ابن المسيب، هذا من كبار المحدثين. عبد الله بن وداع هذا طالب ولكنه ليس عنده من الدنيا الكثير، ليس هو صاحب تجارة أو صاحب أموال، لكنه طالب علم. فقال افتقدني سعيد بن المسيب فترة من الزمن، أنا ما عاد جيت، ما عاد حضرت المجلس حقه، ما عاد حضرت الدرس حقه. قال فأرسل إلي يعني يسأل عني، وجئت ليش تأخرت عنا كل الفترة؟ لماذا غبت عنا كل هذه الفترة؟ قال زوجتي توفت وما يعني حبيت إن أشغلك، أنا انشغلت بأن زوجتي توفت في الأيام الماضية هذه اللي انشغلت وما حضرت الدروس، إلا مشكلتي إنه زوجتي قد انتقلت إلى رحمة الله. Kemudian diceritakan ada seseorang bernama Abdullah, yang dimana Abdullah ini merupakan murid daripada Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini seorang seorang periwayat hadis yang sangat terkenal seperti itu, yang dimana Abdullah ini seorang santri tapi bukan orang kaya seperti itu, dia orang susah seperti itu. Kemudian dan dia ini sudah menikah. Kemudian ketika itu istrinya meninggal dunia, istrinya Abdullah ini, yang dimana istri daripada Sayyidina Abdullah ini, santri ini, dia meninggal dunia. Lalu ketika meninggal dunia dia urus kematian istrinya dan lain sebagainya, sehingga dia terlambat daripada kembali kepada gurunya, belajar kepada gurunya seperti itu. Kemudian ketika telah sampai kepada gurunya, dikatakan ditanyakan oleh gurunya, wahai Abdullah, kenapa yang membuatmu terlambat? Kenapa kau terlambat? Seperti itu. Kenapa kau terlambat? Lalu dikatakan oleh Abdullah, wahai guruku, ketahuilah bahwasanya istri saya meninggal dunia dan sebagainya, seperti itu. Perkara istrinya seperti itu. Kemudian يعني كم أيام ما جاء إليه لأنه بسبب أنه انشغل بهذا الحادث. واحد زوجته توفت جديد، أنه ما يغيب عن شغله ويغيب عن مدارسه فكان سبب غيابه هذه الفترة أنه زوجته توفت. Jadi sebab daripada Abdullah ini, santri ini tidak belajar kepada guru, tidak hadir majelis gurunya dan lain sebagainya, karena apa? Karena istrinya meninggal dunia. Dan ثم بعد ذلك بعد ما جلس سألوه قال أردت أن خلاص بقوا انتهى المجلس، أردت أن أرجع. قال فقال لي سعيد بن المسيب وهل استحدثت الزوجة غيرها؟ هل تزوجت زوجة ثانية؟ قالوا لا، ومن بيزوجنا ما معي شيء أنا إلا درهم أو درهمين، في حد يزوج من في إنها نفكر أن أنا أتزوج ما عندي فلوس أصلا. قالوا هذا زوجك؟ قالوا أو تفعل هذا؟
فزوجه في الحال على هذا الضمير. شوف قبل قليل يشكو حزين وأنه زوجته ماتت وأنه ما معه شيء ما يقدر حتى يحضر الدرس من شيخه. فإذا بالفرج من الله سبحانه وتعالى كلمة تخرج من فم شيخه: هل تزوجت؟ قالوا لا. ليش السبب؟ قالوا ما عندي شيء، ما حد يزوج لا، أنا ما معي لا درهم ولا درهم. قالوا أنا بزوجك على بنت، ما هو على عقد. قالوا صحيح من صدقك؟ قالوا نعم، وزوجته فلان، زوجته في الحال. Kemudian ketika itu ketika Abdullah ini terlambat daripada menghadiri pelajaran gurunya, majelis gurunya, lalu karena sebab istrinya meninggal dunia, lalu kata gurunya, kata Sa'id bin Musayyib ini, wahai muridku, wahai Abdullah, apakah kamu tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi seperti itu? Lalu kata Abdullah, wahai guruku, bagaimana aku menikah lagi? Aku tak punya apa-apa, main bisik, katanya. Aku tak punya apa-apa, aku orang miskin. Mana mau ada perempuan yang mau sama saya, begitu kata Sayyidina Abdullah. Saya tidak punya apa-apa, wahai guruku. Lalu apa kata guru? Udah, kamu tenang. Lalu kata gurunya, kata Sa'id bin Musayyib, udah, kamu tenang aja, saya akan nikahkan kamu dengan anak saya. Lalu kaget, yang tadinya lagi galau, lagi gundah. Ini Sayyidina Abdullah, yang benar wahai guruku, engkau mau menikahkan saya dengan anakmu, dengan anak perempuanmu, beneran ini asli gak bohong, kata Abdullah. Lalu iya benar, saya akan menikahkan engkau dengan anak saya, dengan anak perempuan saya. Lalu maka dinikahkanlah itu Abdullah dengan anak daripada gurunya Sa'id bin Musayyib. Yang dimana kita ambil dari pelajaran ini, ketika seseorang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia percaya kepada gurunya, maka sekali gurunya mengeluarkan ucapan, pasti akan terjadi seperti itu. قال فقلت وما أدري ما أصنع من شدة الفرح. قمت خلاص زوجت، رجعت قمت سريع إلى البيت. مسألة زواج تبغى يعني هذه البنت تبغى لها ملابس، تبغى لها تزيين، تبغى لها البيت ما في شيء. فقال قمت وما أدري ما أصنع من الفرح، وجعلت أفكر ممن أستدين منه. هذا بيتي الآن لا يعطينا الوصف عشان وصل له والجماعة قال شيل العروسة بعد الشباب، وكنت صائما قد ذهبت إلى البيت وصليت المغرب وكنت صائما، قدمت فقط كسرة من الخبز على زوجته ما جاءت. هذا معناه وهذا. قال أنا كنت صائم صليت المغرب وقدمت شيء عندي فقط كسرة يابسة هكذا، وإلا فجأة ويبكى الباب عندما عندما غضبت. قال فدق الباب فقلت من هذا؟ قال سعيد. قال سعيد يعني سعيد بن مسعود. قال ما جاء في بالي أن شيخي، لأن شيخي هذا ما يعرف إلا البيت والمسجد، كذا سنة ما يروح لا يعطيك عبد الله بن وداع ولا يروح عند الناس الآخرين وما يعرف إلا بيته. قال فلما فتحت إلا وجدت سعيد بن مسعود. يا الله ايش ورضى أن ينحت في هذا. Kemudian ketika sudah dinikahkan, setelah akad nikah, saking senangnya Abdullah ini, saking senangnya dia nggak tahu apa sedang terjadi nih, begitu kayak aneh gitu. Kok secepat ini, kok segampang ini begitu, masih nggak percaya seperti itu kan. Lalu kata-kata gurunya, udah kamu sudah nikah, sekarang bangun pergi ke rumah seperti itu, bawa istrimu. Lalu ketika sampai rumah, ketika di jalan dan sampai rumah, mikirin dia, saya udah nikah ya, gitu kan. Saya nggak punya apa-apa, gimana buat makan, gimana buat keperluan istri saya, gimana buat makannya, gimana buat pakaiannya, gimana buat make upnya dan lain sebagainya. Bingung saya kan, baru gembira langsung bingung lagi tuh Abdullah, bagaimana ini? Lalu dia ketika itu posisinya kemudian dia berpuasa. Habis itu dia sholat, dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menguatkan lagi tawakalnya kepada Allah, menguatkan lagi keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba ketika keyakinannya kuat kepada Allah Subhanahu Wa
Rasulullah ada yang mengetuk pintu beliau, ada yang mengetuk pintu Sayyidina Abdullah ini, ada yang mengetuk pintu. Ketika dibuka, tahunya yang berdiri adalah Sa'id bin Musayyib. Ini guru beliau di depan pintu. Yang dimana orang-orang tahu Sa'id bin Musayyib ini kehidupannya cuma ini, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid, dari rumah ke masjid. Selama belasan tahun dari rumah ke masjid, nggak pernah dia ke rumah orang dan lain sebagainya. Enggak, kehidupannya cuma rumah masjid seperti itu. Ketika itu dia melihat gurunya berdiri di depan rumah di hadapannya lalu kaget ini Abdullah. Tahunya ketika dibuka pintu itu adalah gurunya yang membawakan makanan dan lain sebagainya macamnya. قال بشر شباب البلد ظننت انه تراجع انه بدل كلامه لانه بعض الناس في البدايه يقول تمام قبلت بعدين يروح من زوجته الله ليش زوجت هذا الزوجوع اللي ما عنده مال تسوي بنتي وضع فيها واحد فقير مسكين ما محبوسا نريد لها واحد غني. هو قال انا ظننت انه شيخي جاء بسرعه الى البيت انه خلاص يبغى يقول لي بطلنا. وقال انا ظننت انه بطل. قال فقلت له ما تأمر يا سيدي؟ قال انت رجل اعزب يعني ما عندك زوجه وعنك تزوجت الان انا في الحديث تزوجت قبل فتره لما كنت انا خشيت انك تبيت هذه الليله بدون زوجه وهل زوجتك خلفي ما يبقى تبيت عنده ولا سيدنا سعيد بن المسيب زوجته على درهمين. هذا يعطينا يقول اعظم كنا بركه اقل كنا مهرا. ليست البركه بكثره المهر ولا بكثره الملابس او بغناء الرجل، لكن زوجه على درهمين. فسيدنا عبد الله بن وداع لما شاف سعيد بن المسيب امام قدر خلاص يقين هو الان بدل كلامه، يقين هو بطل. قالوا لا انا خشيت رجل وحدك في البيت والحديث زواج، انا خفت انك تبيت ليله بدون زوجه. هذه زوجتك قال فدفعها الي بالباب ورجع. Kemudian ketika melihat gurunya di depan pintu, Bapak Abdullah ini agak takutnya juga. Oh, kan kata Abah, jangan-jangan ini guru saya mengubah lagi keputusannya ini. Saya nggak setuju saya nikahin anaknya seperti itu, karena kata beliau terkadang manusia itu seperti itu. Dia kadang ngomong A tahun B seperti itu. Setelah terjadi tagayyar, bahasa itu apa yang diomongkan itu sewaktu-waktu bisa berubah. Itu adalah keadaan daripada manusia seperti itu. Kemudian فقالوا ايش اللي فيه؟ ايش الامر؟ يساله هذا عبد الله بن وداع يسال شيخه ايش فيه يا سيدي؟ قال انت رجل اعزب يعني وتزوجت حديثا، فانا خشيت يقول انك تبيت هذه الليله بدون زوجه وهذه زوجتك، ودفعها اليه بالمال. والله رجع. Jadi ketika setelah akad nikah itu tahunya istrinya ini belum dibawa, paham nggak? Jadi ketika akad nikah sebenarnya Abdullah ini suruh sama gurunya, udah sekarang kita udah nikah, udah sekarang balik aja ke rumah seperti itu, tanpa membawa istrinya, anaknya Sa'id bin Musayyib ini. Lalu ketika dia mikir, oh gimana ya sudah punya istri nanti gimana makannya dan segala macamnya seperti itu. Singkat cerita gurunya datang. Dia ketika dibuka kata-kata Abdullah, wahai guruku, apa yang terjadi? Kenapa kau datang ke sini seperti itu? Ada cerita apa? Sayyidina Abdullah takut kalau misalkan gurunya ini minta buat Abdullah untuk menceraikan daripada anaknya itu yang baru dinikahkan seperti itu kan? Karena mungkin gurunya tahu kalau dia orang miskin dan lain sebagainya seperti itu. Ketika itu kata Sayyidina Sa'id bin Musayyib, wahai Abdullah, wahai muridku, tadi aku di rumah berpikir, kau ini baru sedih, kau ini baru baru tinggalkan istrimu, sekarang kau ini syahid, ini jomblo sudah tidak ada istri, sedangkan engkau baru menikah dengan anak saya. Saya kasihan, masa nggak ada malam pertama seperti itu kan? Langsung, nah ini anak saya, ini istrimu,
sekarang kamu tinggal sama dia, dan ini apa namanya beberapa harta untuk kalian hidup, seperti itu. Jadi ketika keyakinannya sudah kuat sama Allah, Allah kasih apa namanya, Allah kasih lebih, Allah kasih apa, dikasih itu anaknya Sa'id bin Musayyib tinggal bersama anaknya, terus dikasih harta sama apa namanya Sa'id bin Musayyib. وهذه مفاجأة، ما كان يتوقع أنه سيد يأتي بنته في نفس الليلة. قال دخلت ما عندي إلا كسرة الخبز والزيت هذه اللي كنت بفطر بها. قال خطيتها حتى لا تراها، بعثتها من السراج في شمعة هكذا أو سراج. قال أبعثتها من السراج، صعدت السطح فوق، ارتقيت السقف فوق السطح، وكنت أرمي الجيران، يعني يرمي بالحصى الجيران حتى ينقذوه، حتى يساعدوه. قالوا له ايش معك بعد ما يعني رضاه بشيء من الاحيان؟ قالوا هذا سعيد بن المسيب زوجني بنته. قالوا سعيد بن المسيب يزوجك بنته؟ يستغربون، هذا شيخ المدينه ويزوج هذا سالكون اللي ما عنده مال. قالوا نعم زوجني بنته. قالوا هي في الدار الان عندك؟ قالوا نعم عندي في الدار. قال فنزلوا يعني جاءوا بنسوانهم وبناتهم يصلحونها يخدمونها ويزيدونها. قال وسمعت امي في بيت اخر، سمعت ان ولدها هذا زوجه سعيد بن المسيب، فجاءت اليه قالت وجهي من وجهك حرام، لا تدخل عليها هذه الليله، خلها عندي 3 أيام تزينها وتغسلها وترتبها. فجاءت له بها والجيران كلهم تساعدوا في الذي يأتي بالأكل والذي يأتي بالفراش والذي يأتي بالثوب والذي يأتي بالمؤنة العروسة يعني. فجاءت بعد 3 أيام فانتظرت 3 فأكلت 3 ثم دخلت بها فإذا هي أجمل النساء وأحفظ لكتاب الله تعالى وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأعرفهم بحد الزوج. قال فمكثت شهرا لا يأتيني سعيدا ولا أتي. Kemudian ada apa namanya, ketika itu sampailah apa namanya, setelah ketika dan segala macam sudah tinggal seperti itu, barulah diadakan namanya apa namanya perayaan pernikahan. Jadi akad nikah dulu, kemudian baru apa namanya mengadakan perayaan nikahan seperti itu kan. Lalu dikatakan oleh teman-temannya Abdullah ini, apakah apa namanya benar engkau menikah dengan anaknya Sa'id bin Musayyib? Lalu dikatakan, oh iya benar, Sa'id bin Musayyib yang menikahkan saya dengan anaknya. Oh yang benar, apa namanya, ente nggak bohong kan ini? Mana mungkin Syekhul Madinah, gurunya kota ini, kata teman-temannya, kok bisa memberikan anaknya kepada ente? Kepada wahai Abdullah, sedangkan kita tahu kau itu adalah apa namanya tidak punya apa-apa dan sebagainya macamnya seperti itu, kok bisa? Lalu kata Abdullah, iya, guru saya Sa'id bin Musayyib menikahkan anak perempuannya dengan saya. Lalu digelarlah apa namanya pesta pernikahan tersebut selama 3 hari 3 malam. Nah, jadi selama 3 hari 3 malam ini apa namanya Abdullah ini belum dukhul dengan istrinya, belum melihat wajah istrinya itu seperti apa selama 3 hari 3 malam. Karena fokus dengan pesta pernikahan seperti itu, belum melihat wajah istrinya itu seperti apa. Jadi ketika pesta pernikahan itu apa namanya, karena Sayyidina Abdullah itu memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama pesta pernikahan itu banyak orang yang ngasih hadiah, pesta nikahannya dimodalin, banyak orang yang ngasih hadiah, banyak orang yang ngasih pakaian, ngasih apa namanya kasur dan lain sebagainya, perabotan rumah tangga, ya seperti kalau kita nikahan lah, seperti itu, ada yang bawa ini bawa itu dan lain sebagainya kan. Lalu ketika hari ketiga pesta pernikahannya telah selesai, barulah ini apa namanya Abdullah masuk menemui istrinya. Ketika istrinya membuka daripada wajahnya, kata Abdullah, saya belum pernah melihat wanita secantik ini. Itu yang pertama. Dan saya belum pernah melihat wanita yang lebih kuat hafalan Al-Qur'annya dibandingkan perempuan ini. Dan saya tidak pernah menemukan wanita yang lebih tahu dengan sunnah Nabi Muhammad SAW daripada wanita ini. وأعرف بحق الزوج، تعرف حق الزوج
Dan saya belum pernah menemukan perempuan yang lebih paham untuk apa? Untuk melaksanakan hak-hak suami daripada perempuan ini. قال فمكثت شهرا في البيت. هذا يقولون انتم شهر العسل. قال ما ذهبت الى سعيد ولا هو جاء. لا اذهب اليه ولا هو ياتيني. Dan ketika telah kejadian itu kata Abdullah, maka kalau di kita kalau di kita namanya bulan madu. Nah, ketika bulan madu itu udah nggak diganggu lagi, nggak ada saya harus datang kepada Sa'id bin Musayyib atau Sa'id bin Musayyib datang lagi kepada saya, kata Abdullah. قال فلما كان بعد الشهر جئته في الحلقه حقه في الدرس حقه جلست قال ما كلمني. لما انتهى الدرس يعني وراح الناس سألوا بعد ما انتهى الناس قال سعيد ما حال ذلك الإنسان يقصد بنته ما حال ذلك الإنسان اللي قال فقلت له بخير على ما يحب الصديق ويكره العدو يعني على ما يحب الصديق ويكره العدو يعني أنها على أحسن ما يكون. Kemudian setelah sebulan kemudian Abdullah ini datang kepada majelis mertuanya, seperti majelis gurunya Sa'id bin Musayyib seperti itu kan. Lalu ketika datang nggak diajak bicara, ketika lagi belajar tidak diajak bicara, tidak ditanya ini Abdullah. Setelah selesai acara, setelah selesai pengajian, setelah selesai belajar, baru gurunya ini Sa'id bin Musayyib bertanya kepada Abdullah, wahai Abdullah, bagaimana keadaan istrimu, bagaimana keadaan anakmu? Lalu dijawab oleh Abdullah, wahai guruku, ketahuilah keadaan anakmu dalam keadaan yang paling baik sebagaimana yang kau inginkan. قال فانصرفت يعني رجعت إلى البيت فوجه إلي ب20,000 درهم. ما شاء الله. هذا قلت ترى زوج البنت على درهمين وبعدين هذا يعطي 20,000 درهم عطائية في البيت. زين كمان. Kata beliau coba ketika setelah selesai isilah ini Abdullah, wahai guruku, wahai mertuaku, aku ingin kembali ke rumah. Ketika pengen pulang ke rumah dikasih sama Sayyid Sa'id bin Musayyib istrinya Al-Fadil ya ini dikasih itu Abdullah sama mertuanya 20.000 dirham. Nah ini 20.000 dirham buat kebutuhan yang di rumah, buat benerin rumah dan sebagainya, buat istri aja dan sebagainya. Kata beliau, coba betapa indahnya orang yang hidupnya seperti itu. Dia udah dinikahin sama anaknya, terus dikasih dibiayain sama mertuanya, seperti itu kata beliau. Ada 20 dirham ada. Yani di zamannya ada taqul kama miliar. Kata beliau, kalau 20.000 dirham itu kalau ditukarkan sama zaman sekarang, kerugian zaman sekarang itu mungkin sekitar miliaran, kata beliau. Pasti yang hadir itu pengen hidupnya seperti itu. قال بعضهم انه هذه سعيد بن مسيب قد خطبها قبل هذا خطبه عبد الملك بن مروان امير المؤمنين خطبها من سعيد بن مسيب وما زوجه اياها وزوجها هذا الفقير لانه طالب علم لانه متقي الله جل وعلا. Ketika itu padahal posisinya anaknya Sayyidina Sa'id bin Musayyib ini sebenarnya sudah dilamar oleh Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin. Nah, Abdul Malik bin Marwan, Amirul Mukminin, hartanya banyak dan semacamnya. Ketika dilamar, lamarannya itu ditolak oleh Sa'id bin Musayyib. Dan Sa'id bin Musayyib lebih ridho memberikan anaknya kepada Abdullah, yang dimana dia seorang santri yang biasa, hartanya nggak ada harta seperti itu. Tetapi karena Sa'id bin Musayyib dia
dia melihat bahwasanya muridnya ini Abdullah adalah seorang yang mutawakkal, tawakalnya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. قالوا هذا عبد الملك ما تركه بالمرات، ما زال كل يوم يحتال عليه، يرسل اليه هذا، يهدد بهذا، حتى ضربه، يعني امر بضربه وصب الماء البارد عليه وزوجها الذي ما معه شيء الا درهمين. Itu Abdul Malik ibn Marwan, Amirul Mukminin, ketika ditolak sekali lamarannya kagak berhenti dia. Lagi datang lagi ke Sa'id bin Musayyib seperti itu, datang lagi ditolak lagi, datang lagi ngebaikin lagi, datang lagi ditolak lagi, seperti itu. Tidak berhenti, akan tetapi tetap Sayyidina bin Musayyib lebih memilih memberikan anaknya, menikahkan anaknya, menjodohkan anaknya kepada orang yang memiliki tingkat tawakal, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. أظن أنه لا دخل وقت الشهر فلا تتجاوز هذا، فالواحد يتمسك بربه، يكون على ثقة أن الله لن يضيعه، وأن الله قد كتب رزقه ومنذ أن كان في بطن أمه ما في أحد يقدر يأخذ منك شيء لم يرده الله، لم يعني يقدر يأخذ منك شيء قد أعطاك الله إياه، أو يعطيك شيء لم يرده المولى سبحانه وتعالى إليه. الذي لغيرك لا يصل إليك والذي يصل لك حاصل لديك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. الإنسان دائما هكذا شديد الثقة بالله جل وعلا، فإذا كان على هذا الحال يبشر بالفرج وتبشر بالنصر. Oleh karena itu kata beliau, hendaklah kita menjadi seorang manusia yang senantiasa mendidik jiwa kita untuk memiliki tawakal yang kuat kepada Allah, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena segala sesuatu itu telah Allah tetapkan untuk kita semua. Segala sesuatu itu sudah Allah tetapkan untuk kita semua. Ketika kita masih di dalam perut, di dalam kandungan ibu kita, Allah sudah tetapin rezeki kita, umroh kita dan lain sebagainya macamnya itu. Allah tetapkan semuanya. Dan sebagaimana dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, alladzi li ghairik la yasil ilaik, yang bukan bagianmu tidak akan pernah sampai kepadamu. Jadi sedangkan apapun itu barang, kalau misalkan barang itu ditetapin sama Allah bukan milik kita, kagak bakal sampai itu barang kepada kita. Dan walladzi usibla hasilun alaih, dan apa-apa yang telah ditetapkan menjadi bagianmu pasti akan sampai sesuatu tersebut, barang tersebut kepada kita, pasti akan menjadi milik kita sejauh apapun barang itu. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنك غفور خير وعلم عليه، وارزقنا اللهم الخير وعلمنا عليه. اللهم صل لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، صلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، صلح لنا آخرتنا التي إليها منقلبنا، ومعادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وإذا أردت بعبادك فتنة فارتدنا إليك غير مجرمين ولا مخذولين. يا أرحم الراحمين، بارك الله في هؤلاء الحاضرين بمن كان سبب وسيلة لهذا المجلس. اللهم بارك فينا وفيه وزد في عمره وفي ماله، وبارك له في أهله وأولاده، وبارك فينا وفيكم أجمعين بركة نسيره ونبيه، يدفع عنا وعنكم كل عذاب البلية. إن الله ينظر إلى أمة سيدنا محمد نظرة تزيل العداء عنا وتبلغنا منا وكل العداء نعطى في كل حين. وإن الله ينصرهم على عدوهم ويجعلهم لعدوهم قاهرين بمنه وكرمه، انه جبار قهار متين. يا الله يا رحمن يا رحيم، نسالك مما سالك منه عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الصالحون، ونستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله الصالحون. اللهم احفظ علينا دين الاسلام والايمان، توفانا عليه يا رب بعد عمرته وانت راض عنا، وكذلك عن بنا ووالدينا وولدينا واهلينا وازواجنا وصحبنا والحاضرين اجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله
وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir beliau telah menutup daripada tausiah dengan doa yang sangat panjang, dengan untayan doa yang sangat indah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa beliau, mengabulkan segala hajat beliau, dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.